बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैसलाबाद केस में, फैसलाबाद स्टोरी में बहुत ही हैरानकुन चीज़ें सामने आई हैं और अब कुछ ऐसी CCTV फुटेजेस है जो इस केस की गुत्थियां सुलझाएंगी और कुछ मामलात और तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। इतने सारी ये बातें नहीं हैं जितने की बताई जा रही हैं। जैसे कि शुरू में कुछ बातें आई भी थी और मैंने आपसे कहा था कि देखें, आने वाले वक्त में स्टोरी जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो भी स्टोरी हो, जो अमल था, जो फेल था, वो सरीहन गलत था। वो इंतहाई बदतहजीबी, मैं कहती हूँ कि जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत, फ़िरौनियत की एक ऐसी मिसाल थी जिसको मैं कहती हूँ कि इस तरह से कुचला जाना चाहिए कि अगली बार ये जो सांप है ये अपना फन ना निकाले। ये फ़िरौनियत हमने उस वक्त भी देखी थी जिस वक्त उस्मान मिर्ज़ा वाला केस सामने आया था और उसमें भी हमने देखा कि ताकत, गरूर का नशा जो है वो सर चढ़कर बोल रहा था। और यहाँ पर भी ताकत और गरूर का नशा जो है वो सर चढ़कर बोलता है। जहाँ पर ये लोग अपने पैसे और अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं, कहते हैं कि हम पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं और दुनिया हमारे पाँव के नीचे, हमारे पाँव की जूती है। और जिस तरह से वो औरत, जैसे सेक्रेटरी कम बच्चों की आया, कम दूसरी बीवी और पता नहीं क्या कुछ है वो, जिसकी फ़िरौनियत आपने देखी कि जब इसको अदालत में लाया जाता है या जब इसको जेल भेजा जाता है तब भी ये गालियाँ बक रही होती है, बदतमीज़ी कर रही होती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई बड़ा मजबूत आदमी खड़ा है। ऐसे लगता है कि उसे यकीन है कि उसको निकाल लिया जाएगा। लेकिन मैं समझती हूँ यहाँ पर रियासत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। अगर ये सब कुछ हुआ और ये लोग बच जाते हैं या ये लोग इन्हें मैं समझती हूँ बेल दे दी जाती है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा हमारे निज़ाम के ऊपर। जो भी खतीजा ने किया हो या ना किया हो, लेकिन यहाँ पर जो फेल किया गया ये इंतहाई करी, इंतहाई मकरू चेहरा था जो कि हमने देखा इस वक्त। अच्छा, अब मैं आपको कुछ नई बातें बताऊंगी इस वीडियो में। आपको बताऊंगी वो कौन सी CCTV फुटेजेस है, वो दो बातें जो CCTV फुटेज के अंदर देखेंगी और केस जो है वो मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। लेकिन ये सब भी बताने से पहले और दिखाने से पहले, और एक वो मौक़िफ़ जो कि अब शेख दानिश की फैमिली की तरफ से आया है और एक मौक़िफ़ जो शेख दानिश के वकील ने दिया है और कुछ सबूतों के साथ दिया है, वो सब भी आपको आगे चल के बताना है। लेकिन कुछ पुरानी डेवलपमेंट्स, क्योंकि कल इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी, मैं आपको नहीं बता सकी थी, जल्दी से उसको बताते हुए गुजर जाऊंगी और अगली बात की तरफ आऊँगी क्योंकि वो बहुत ही चौंका देने वाले इंकशाफात हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो लड़की खतीजा है उसकी वीडियो वायरल होना शुरू हुई, आपने यकीनन देखी होगी, जिसमें वो माफ़ी मांगती है, अंग्रेज़ी में बात करती है, कहती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन उसके बाद दोबारा से खतीजा मंजर आम पर आती है और वो वीडियो रिकॉर्ड कराती है और कहती है कि पुरानी वीडियो थी, ये वीडियो जो है ये ऐना ने, यानी कि शेख दानिश की बेटी ने मुझसे कहकर बनवाई थी। उनके बारे में कुछ सोशल मीडिया के ऊपर गलत बातें हो रही थी, उसने मुझे कहा था तो मुझे नहीं मालूम था कि ये किस लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन ये कहती है कि ये वीडियो मुझसे बनवाई गई थी और मैं बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगती हूँ और मैं इनके खिलाफ केस करूँगी। और ये उसने ऐना के बारे में कुछ इंकशाफात किए। उसने ये भी बताया अपने बाप को ड्रग्स देती है, ड्रग प्रोवाइड करती है। अच्छा, देखने में ऐना कहीं से भी 16 या 14 साल की नहीं लगती। वकील का कहना है वो 14 साल की है, ऐना उस वक्त बता रही है मैं 16 साल की हूँ। लेकिन ओ लेवल्स अलबत्ता उसने किया, वो भी किया फैसलाबाद से। अच्छा, अब मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि ये मामला जो है इस पर इसकी बड़ी सरजनिश भी हुई, अदालत के अंदर इनको झाड़ भी पड़ती है। और उसके बाद एक और चीज़ सामने आती है इस लड़की ऐना के हवाले से, जिसके उस वक्त हवाइयाँ उड़ रही थी, जिस वक्त अदालत में पेश हुई थी और उस वक्त उसके आसाब बता रहे थे कि बिल्कुल जवाब दिए हुए हैं और वो परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं क्योंकि उसकी बेइज्जती भी हो रही है। अब उसको अपनी इज्जत का ख्याल है। लेकिन जिस वक्त उसने उस औरत की इज्जत को इस तरह से नीलाम करवाया और जिस तरह से उसकी वीडियोज़ को फिर वायरल किया गया तो उसका कौन इससे सवाल करेगा। लेकिन अब ज़रा वापस चलते हैं। अच्छा, उसके बाद जब खतीजा जो है वो ये तमाम जवाब देती है, उसके बाद उसने कहा कि ये वीडियो जो है ये बिल्कुल गलत है और मैं जो हूँ मैं बिल्कुल इस बात पर खड़ी हूँ कि मैं जो हूँ उनके ख़िलाफ़ काम करूँ। अच्छा, उसके बाद एक और काम होता है। काम क्या होता है जनाब कि ऐना जो है ये जब अदालत में आती है, हवाइयाँ तो जो उसके चेहरे पे उड़ी थी वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन वो ये भी कहती है, उसे बड़ी कुछ अहम बातें की। आपने वो वीडियोज़ भी देख ली होंगी, अगर टाइम मिला तो मैं इसको वीडियो को साथ जोड़ दूँगी या फिर ये तमाम वीडियोज़ जो है मैं एक और सेगमेंट में लगा दूँगी क्योंकि इस वक्त टाइम कम है और मैं ये तमाम चीज़ें आप तक जल्दी पहुँचाना चाहती हूँ। अब ऐना जो है जब अदालत से लाया जाता है, इसे पूछा जाता है कि ये आपने सब क्या किया, तो ये आगे से कहती कि मैं तो उस वक्त वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, मैं तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थी और आप CCTV कैमरे में देख सकते हैं, घर के जो कैमराज हैं उनके अंदर देख सकते हैं कि मैं तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। और जब बार बार उससे ये सवाल किया जाता है, परेशान भी दिखाई दे रही होती है, इसका वकील इसको रोक रहा होता है कि बात ना करो, और वो फिर भी अपने वकील से आगे होकर बात करना भी चाह रही होती है, जवाब भी देना चाह रही होती है। लेकिन वकील कहता है कि ये सब बातें जो है जज साहब के सामने होंगी। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा जवाब सहाफ़ियों को देती हुई और इंतहाई बुखलाई हुई, घबराहट का शिकार हुई भी ये अदालत के अहाते में दाखिल होती है और वहाँ से कमरे अदालत में जाती है। और उसके बाद क्या होता है ज़रा ये सुनिएगा। होता कुछ इस तरह से है कि जब अदालत में इसको पेश किया जाता है
تو وہاں پر کچھ باتیں ایسی سامنے آتی ہیں جہاں سے اسے اور اس کے وکیل کی بڑی سبکی بھی ہوتی ہے۔ عدالت میں سب سے پہلے تو جج صاحب سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ معاملہ فیصل آباد کا، رہائش آپ کی فیصل آباد کی، یہاں اسلام آباد کیوں آپ اٹھ کر پہنچ گئے؟ یعنی کہ آپ یہاں پہ گھومنے پھرنے آئے ہوتے ہیں، آپ لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں، اسلام آباد آنے کی کیا وجہ ہے؟ اسلام آباد میں آپ لوگوں نے کیوں اس کیس کو دائر کیا ہے؟ اچھا، تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا، اچھا اس کے بعد ہاتھ سے لکھ دیا گیا ایڈریس اسلام آباد کا، تو اسلام آباد کیوں پروٹیکٹیو بیل کے لیے آئے ہیں؟ عدالت نے جب یہ سوال کیا تو اس نے کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ جی ماں باپ کی سپریشن ہو گیا تو گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ہی یہاں پر رہتی ہے، ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ اچھا ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن فیصل آباد سے او لیولز اس نے کیا ہے اس کی۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ ڈانٹا عدالت میں ان کو، وکیل کے ساتھ جب اس نے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو عدالت نے کہا کوئی ڈیکورم ہوتا ہے عدالت کا، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر، کوئی آپ کو طریقے نہیں پتہ؟ اچھا اس کے بعد پھر ان سے کہا گیا کہ اگر آپ اسلام آباد میں موجود تھے تو پھر آپ سوموار کو ثبوت کے ساتھ آئیں کہ آپ اسلام آباد میں موجود تھے۔ بیسیکلی انہوں نے یہ کہا، اچھا پھر یہ پوچھا گیا کہ تعلیم پھر بچی کی کہاں کی ہے، تو پتہ لگا جی او لیولس وہاں سے کی ہیں اور یہ اسلام آباد ملنے کے لیے آئی تھی۔ تو پھر عدالت نے کہا کہ آپ کو یہ پروف کرنا ہوگا، یہ ثبوت دینا ہوگا کہ ایف آئی آر کٹنے سے پہلے آپ اسلام آباد میں موجود تھی۔ اب یہ ثبوت دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر سوموار تک کا ان کو ٹائم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ تو اب اینا جو ہے اس نے ایک بڑا انکشاف جو کیا وہ یہ ہے کہ گھر کے کیمروں میں دیکھا جا سکتا ہے میں وہاں پر موجود نہیں ہوں، یہ چیز جو ہے، اور ایک اور گھر کے کیمرہ جو ہے سی ٹی وی کیمرہ، اس کے اندر کیا دیکھا جا سکتا ہے، وہ ثبوت جو وکیل صاحب نے اس وقت دیے ہیں اور ان کے پاس موجود ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتانا ہے، لیکن ابھی اس بات کو ذرا ختم کرتے ہیں۔ اچھا اب جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ویڈیو جس میں ختیجہ معافی مانگتی دکھائی دیتی ہے، اس ویڈیو کے بارے میں ان کی فیملی یعنی کہ اس کے بھائی شیخ وقاص نے، شیخ دانش کے بھائی شیخ وقاص نے کچھ بڑے حیران کن انکشافات کیے ہیں اور ختیجہ کے اوپر۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں الزامات کوئی نہیں لگاؤں گی، لوگ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق بھی تھا ان کے ساتھ، یہ وہ سب کچھ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سارا کچھ بے معنی ہے، یہ سارا کچھ بالکل سیکنڈری ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے حرکت دیکھی، جو ویڈیو وائرل ہوئی، اس کی کوئی دلیل، اس کا کوئی میں کہتی ہوں کہ آپ نہیں دے سکتے کہ یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ ہوا تھا۔ اس لڑکی کا استحقاق ہے، وہ نہیں شادی کرنا چاہتی یا کرنا چاہتی ہے، اس کے جواب میں یہ اس کے ساتھ کیا جانا یہ انسانیت کی بہت بڑی تذلیل ہے۔ اب اچھا کیا ہوتا ہے، بیسیکلی یہ شیخ وقاص صاحب کیا بتاتے ہیں اس لڑکی کے بارے میں، یعنی کہ ختیجہ کے بارے میں۔ شیخ وقاص کہتے ہیں کہ ختیجہ کو دانش جو ہے یعنی کہ ان کے بھائی جو ہے وہ 2019 سے جانتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی بیوی پہلی وائف جو ہے ان کی جو سیپریشن ہوئی ہے وہ بھی ختیجہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ اور باتیں کہیں اور وہ باتیں جو ہے کچھ باتیں تو میں ڈیلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ باتوں کا یہاں پہ ذکر ہونا چاہیے، لیکن یہ ان کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ جو ہے یہ سیکرٹری ہے، یہ جو خاتون ماہم ہے، لیکن ختیجہ کو وہ کہتے ہیں کہ ختیجہ کی وجہ سے طلاق ہوئی اور ختیجہ جو ہے ان کے درمیان کچھ عرصہ پہلے کچھ مس انڈرسٹینڈنگس ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس نے معافی مانگی تھی شیخ دانش سے، اور اس بنا پر شیخ دانش سے معافی جو مانگی تھی وہ ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے وہ اس تعلق میں ناچاکی پیدا ہونے کے بعد جب مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہوئی تھی اس کے بعد اس نے شیخ دانش سے معافی مانگی تھی۔ تو یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے اس کے بارے میں شیخ وقاص جو ہے یعنی کہ دانش کے جو بھائی ہیں وہ یہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ دراصل یہ تھی۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی لڑکی جو ہے یہ اب جو باتیں انہوں نے کہی ہے وہ میں کچھ باتوں کو پھر اگین میں وہی کہوں گی کہ میں ڈیلیٹ کروں گی۔ اچھا اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی ختیجہ شیخ دانش کی زندگی میں آتی ہے ایک قریبی رشتہ دار کی وجہ سے، ان کے درمیان بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگس بھی ہوئیں اور مس انڈرسٹینڈنگ کے وجہ سے اس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کرائی، اور ختیجہ کا جبکہ یہ کہنا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے ان کے خلاف ایک سوشل میڈیا کیمپین ہو رہی تھی اور مجھ سے نے کہہ کے ریکارڈ کروائی تھی، مجھے نہیں پتا تھا یہ کس کام کے لیے استعمال ہوگی، میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں۔ اچھا اب اس کے بعد ان کے جو بھائی ہیں شیخ وقاص وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی کیا گیا ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں اور قانون اپنا راستہ بنائے، انہوں نے یہ کہہ کر اپنی بات مکمل کر دی۔ اب میں ذرا آ جاتی ہوں دانش کے جو وکیل ہے اس نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے، سٹوری میں ایک بالکل ہی ٹوٹل انہوں نے اینگل دیا، اور وہ کیا ہے وہ بھی ذرا جاتے جاتے سنتے جائیے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی ختیجہ جو ہے 2019 سے دانش کو جانتی ہے، دانش سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی، دانش نے انکار کر دیا شادی سے، دانش کی کچھ ویڈیوز تھی اس کے پاس جو انکار پر اس نے وائرل کر دی، اس بات کا دانش کو بہت غم و غصہ تھا، اس نے اس کے بھائی سے بھی یہ بات کی تھی، اس کے بھائی کو اس نے بتایا تھا یہ سب کچھ، بھائی اس کو لے کر خود
हमारे घर आया था, यानी कि दानिश के घर भाई खुद लेकर आया था। इसकी वालदा भी वहाँ पर मौजूद थी और इन सब बातों का सबूत भी हमारे पास है, ये कहना है शेख दानिश के वकील का। और ये जो कुछ भी हुआ ये इस वीडियो के जवाब में हुआ, इस वीडियो के आप कह लीजिए कि इस वीडियो का ये एक रद्द अमल था जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ, ये उनका कहना है। अलबत्ता लेकिन साथ उनका ये भी कहना है कि इनको हम उठा के नहीं लाए, हमारे पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें देखा जा सकता है कि ये खुद हमारे घर आए, इसका भाई खुद हमारे घर लेकर आया और अब हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि ऐना की दोस्त नहीं है, ऐना की उम्र 14 साल है, खतीजा 20 साल की है, ये दोनों बिल्कुल भी क्लास फेलो नहीं है, ना ही ये हम उम्र है और ऐना का नाम जानबूझ के इस मामले में लिया जा रहा है। जबकि हम सबको मालूम है कि हम सब ने वो वीडियोज़ भी देखी थी जिसके अंदर ऐना की जूतियाँ चटवाई जा रही थी और वो जो आया कम सेक्रेटरी है वो बार बार कह रही थी कि इसने ऐना के बारे में बैक बाइटिंग की थी, इस वजह से हमने इससे जूतियाँ चटवाई। ये है इनके फ़िरौनियत का लेवल। मैं समझती हूँ जो भी वजह हो, इनकार किया शादी का या नहीं किया, ये मामला बनता नहीं था। फिर वो वीडियोस भी सामने लेकर आए जो उसने वायरल की थी, तमाम तर सबूतों के साथ सामने आए। मज़ीद जो कुछ भी इस केस में होगा मैं आपको अपडेट करूँगी। और एक और बात भी बताती चलूँ कि वो जो सेक्रेटरी कम आया है उसके बारे में ये तलात हैं कि वो दूसरी बीवी नहीं है, लेकिन शायद वो इतना ज़्यादा वहाँ पर रहती है कि वो कहने का हक़ समझती है अपने आप को कि मैं दूसरी बीवी भी हूँ वलालम, लेकिन इस बारे में वो कोई सबूत नहीं दे सकी है। मुझे महरीन सप्ताह इनको इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।